السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، وهذه المرة مع نموذج جديد خاص بالفرد الثاني لمادة اللغة الفرنسية المستوى الخامس الدورة الأولى، علما أن هذا الفرد فهو وفق المقرر الجديد إذن الخاص بالسنة الدراسية 2021-2022. Alors on commence par le texte et les questions de compréhension. Je suis un mineur. Toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant. En droit, on parle de mineur. L'enfant est sous l'autorité de ses responsables légaux, père, mère, tuteur. L'enfant doit obéir à ses parents. Les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leur enfant. بالنسبة للنص فهو يتكلم عن القاصر. إذا أنا قاصر. إذا القاصر في القانون المغربي بالضبط فهو الشخص الذي يبلغ أقل من 18 سنة. إذا أنا قاصر. فكل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة فهو يعتبر طفلا. إذن في القانون نتحدث عن كلمة قاصر. الطفل تحت سلطة المسؤولين الشرعيين أو تحت وصاية الوصيين الشرعيين اللي هما الأب، الأم أو الوصي. الطفل ينبغي أن يطيع والديه. الوالدين عليهما حماية الطفل وتربيته. نعم، إذن هذا بالنسبة للمفهوم العام للنص القصير اللي عطاوه في l'évaluation. Alors on passe maintenant aux questions de compréhension ou bien la compréhension de l'écrit. La première question: quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان النص؟ إذن العنوان نخرجه من هذه الجهة. العنوان فهو Je suis un mineur. إذن je l'écris ici. نعم، إذن العنوان Je suis un mineur. Question 2. Ce texte, d'où a-t-il été extrait? Et alors, il a été extrait de l'article 371-1 du Code civil. إذن هذا هو المرجع اللي مأخوذ منه النص. من أين أخذ النص؟ article 371 1 du Code civil. نعم، إذن البند 371 من القانون المدني. Question 3. De quoi parle le texte؟ ماذا يتحدث النص؟ إذن هنا النص يتحدث عن الطفل l'enfant، عن القاصر le mineur، حقوق ديالو ses droits et ses devoirs الواجبات ديالو. C'est pour ça on va essayer de former la phrase pour dire que le texte parle de l'enfant d'abord. De l'enfant. Quoi d'autre? De ses devoirs et aussi de
ses droits. إذن وأيضا يتحدث عن حقوقه. إذن بالتالي نقول أن هذا النص يتحدث عن الطفل عن واجباته وحقوقه. Un mineur إذن ما هو القاصر؟ إذن سبق وأن قلناها، فهو كل شخص أقل من 18 سنة. إذن جو كوش لا بون ريبونس. إذن أضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذن un mineur c'est une personne de moins de 18 ans. ماشي شخص أكثر من 18 سنة وماشي شخص لديه 18 سنة بالضبط. Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Un mineur est un enfant? Bien sûr, oui. L'enfant doit obéir à ses parents? الطفل ينبغي أن يطيع والديه. نعم، vrai. L'exercice 6 relève du texte un droit et deux devoirs de l'enfant. إذا مطلوب مني استخراج من النص حق واحد وواجبين للطفل. إذا أول واجب فهو طاعة الوالدين. obéir à ses parents. إذا كنحاولوا نصبوها في هذا المقطع. إذا l'enfant doit obéir à ses parents. إذا الواجب الأول. الواجب الثاني فهو être sous l'autorité de ses parents. إذا دائما ما يخرج على طاعة الوالدين والسلطة ديالهم. إذا فهي كاينة هنا c'est être sous l'autorité de ses responsables légaux. إذا إما أب أو أم أو وصي. Alors ici on veut chercher un droit de l'enfant dans le texte. Alors la réponse se trouve ici. Les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leur enfant. Ça veut dire que l'enfant a le droit à la protection et à l'éducation. إذن هنا كأجوبة سأضع le droit à l'enfant, la protection et l'éducation. D'accord, on passe à la grammaire. La première question détermine le type de chacune des phrases suivantes. إذا هنا مطلوب منا تحديد نوع الجملة. إذا في كل مثال عطينا إذا أنواع الجمل اللي تم تدريسهم في الوحدة الثانية فهي الجملة الاستفهامية لا فراز انتروغاتيف، الجملة الأمرية لا فراز امبيراتيف، الجملة الإخبارية لا فراز ديكلاراتيف، ثم الجملة تعجبية la phrase exclamative. On commence par la première phrase. Efface le tableau. إذا هنا عندك un autre. إذا c'est une phrase impérative. Une phrase. D'accord, impérative. D'accord. Oh, comme il est beau ce garçon. إذا هنا عندك واحد تعجب. إذا بالتالي فهي جملة تعجبية. Une phrase exclamative. Une phrase exclamative. Alors, la phrase 3. La phrase 3. J'ai acheté un nouvel ordinateur. إذا هنا ما عندك لا تعجب لا استفهام لا أمر. إذا غتكون جملة إخبارية. Une phrase déclarative. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité؟ إذا عندك واحد علامة استفهام بمعنى أن الجملة على شكل سؤال، بالتالي فهي جملة استفهامية. Une phrase interrogative.
On continue avec la phrase C. رمسي vos affaires. إذا عندك هنا واحد الأغض. إذا غتكون une phrase impérative جملة أمرية. Impératif. Comment tu t'appelles؟ إذا لاحظوا هنا علامة استفهام. إذا سؤال بالتالي فهي جملة استفهامية une phrase interrogative. Et j'écris la réponse. Interrogative. On passe maintenant à la deuxième question de la grammaire. Transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. إذا التمرين كيقدم لك جوج جمل استفهامية. deux phrases qui sont interrogatives يعني على شكل سؤال. طالبين منك حسب تعليمة تحويلها إلى جمل إخبارية. إذا بمعنى جمل تنتهي بنقطة لا أتعجب فيها، لا أعطي فيها أمرا ولا أطرح فيها سؤالا. نعم، إذا بالنسبة للسؤال الأول Avez-vous terminé votre exercice؟ إذا هنا حاولوا يركبوا لك الجملة الاستفهامية باستخدام l'inversion de sujet. إذا نغيروا الأماكن ديال لو سوجي مع لو فيرب. إذا حنا غنرجعوهم الأماكن الطبيعية ديالهم. غنبدا ما فراز بلو سوجي vous. Après je mets l'auxiliaire avez terminé votre exercice et je remplace le point d'interrogation par un point. إذن pour avoir une phrase déclarative, vous avez terminé votre exercice. Point. Question 2. La phrase B. Et alors, c'est une phrase interrogative. إذن هنا باش نرجعوا الجملة الاستفهامية إلى جملة إخبارية غنحاولوا نحيدو هاد لو ديتيرمينون انتروغاتيف اللي هو اسكو. إذا نحيدوه وكنحافظ فقط على tu veux manger. ونغير من النبرة ديال الكلام ديالي. l'intonation doit être seulement déclarative. Tu veux manger. Point. Question 3. Réécris ces phrases suivantes d'une autre manière. إذا طالبين منك هنا كتابة هذه الجمل بطريقة أخرى وأحافظ على نفس نوع الجملة. الجملة A. Quel beau stylo. إذا هنا هذه جملة تعجبية استعملوا فيها quel. إذا هاد الجملة هنا مادام استعملنا لو ديتيرمينون كيل إذا بمعنى كتكون عندك جملة بدون فعل. حنا غنحاولو نبدلو كيل بكم. إذا ولا بدلنا كيل بكم فكتولي لك عندك اون فراز فيربال فيها لو فيرب. إذا كندير من بعد كوم كندير لو سوجي اللي هو ستيلو كوم سو ستيلو اي بو وكندير لو فيرب اي لو فيرب اتر comme ce stylo est beau. نعم، إذا بمعنى أنكم كتستدعي تغيير البنية ديال الجملة من جملة بدون فعل إلى جملة فعلية. Pour la phrase B, comme ils sont beaux ces livres. إذا هذه عندك جملة تعجبية اون فراز اكسكلاماتيف. كنحاولوا نحافظوا على نفس النوع. اذا جمله دائما تعجبيه ولكن باستخدام اداه اخرى. نحاولوا نديرو كال. pourquoi j'ai mis s à la fin parce que livre c'est un nom masculin pluriel. c'est pour cela j'ai mis s à la fin. quel beau livre. Quel beau livre. Et n'oubliez pas de mettre un point d'exclamation à la fin. Alors la conjugaison conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. إذا بالنسبة للإمبيراتيف présent إذا فهي إحدى الدروس اللي تم
نتطرق إليها في الوحدة الثانية. إذا بالنسبة للقاعدة فهي هذه: في حالة إلا كان عندك ان فيرب دو بروميير جروب تتكون عنده لا تيرمينيزون هي ER، tu vas enlever le E et le R. إذا غادي تحيد لا تيرمينيزون كلها وكتعوضها بالأو ONS EZ. Le E كتكون أمام la deuxième personne du singulier يعني tu. ONS devant la première personne du pluriel nous. EZ devant la deuxième personne du pluriel يعني vous. بالنسبة للقاعدة اللي كنتبعو للصريف في الأفعال المجموعة الثانية في الأمر، إذا كنعرفوا أن أفعال المجموعة الثانية كتنتهي بلا تيرمينيزون IR. إذا ما عليك فقط إلا بإزالة الآغ. إذا كنزيل الآغ وكنزيد نعوضها بالاس 2s ONS 2s EZ. S la deuxième personne du singulier tu, 2s ONS la première personne du pluriel nous, 2s EZ la deuxième personne du pluriel. Alors on passe aux réponses. On va conjuguer le verbe donner avec la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier يعني tu. إذا كنحاول نطبقوا القاعدة donner عندها ER حيد ليهم ER وغدير E pour avoir donne. Remplir avec la deuxième personne du singulier. Deuxième personne singulier toujours c'est tu. إذا remplir c'est un verbe du deuxième groupe عنده IR. على حسب القاعدة حيدو R ثم أضيف S pour avoir rempli ce formulaire. Applaudir avec la première personne du pluriel. La première personne du pluriel هي nous. Applaudir c'est un verbe du deuxième groupe. إذا القاعدة تقول إذا نحيدو الR ونزيد 2S ONS pour avoir applaudissant trop fort. Parler avec la première personne du pluriel. ER à la fin. Première personne du pluriel هي nous. إذا un verbe du premier groupe, je remplace le ER par ONS pour avoir parlant à haute voix. Le dernier verbe regarder, le verbe regarder avec la deuxième personne du pluriel. Regarder un verbe du premier groupe, il se termine par ER. La deuxième personne du pluriel c'est vous. J'enlève le ER et je remplace la terminaison par EZ pour avoir regardé dans les yeux. Question 2. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. بالنسبة لهذا السؤال فهو مقترحين لك أفعال المجموعة الثالثة. كنعرفوا جميعا أن أفعال المجموعة الثالثة ما عندهم حتى شي قاعدة sont tous des verbes irréguliers. ما عندك شي قاعدة غتقدر تطبقها على هاد الأفعال. إذا الحاجة الوحيدة اللي غتخليك تمكن من تصريف هاد الأفعال بطريقة صحيحة هي أن كل واحد كتحفظو على حدة. Alors le verbe venir avec elle vient me voir. Vendre avec je vends des petits poussins. Lire avec nous lisons le texte de Je suis un mineur. Pouvoir avec vous pouvez consulter sa biographie. Le verbe voir avec tu vois ce jeune homme. Alors j'enlève le ER et j'ajoute E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors ici le verbe signer avec il, ENT, il signe un nouveau contrat. Le verbe écouter avec ER sont tous des verbes du premier groupe qui ont ER à la fin. Vous écoutez la radio. إذا عندك vous إذا غدير لهم هاد EZ à la fin. Le verbe habiter, elle habite, E à la fin, A terudent. Tu regardes la télévision, tu regardes la télévision. Le verbe regarder avec tu au présent, je mets ES à la fin. Le verbe chanter, un verbe du premier groupe qui a ER. Alors conjugué au présent avec nous.
Alors, à la place du ER, je vais mettre ONS. نحيد le ER ou déplacer ONS pour avoir nous chantons d'une belle voix. Alors, question 2, accorde correctement le participe passé avec son sujet. إذا هنا le participe passé عطينو ليك مع l'auxiliaire être. حنا كنعرفوا أن le participe passé هي الكلمة الثانية في le passé composé. إذا دائما فهي تتغير مع l'auxiliaire être. إذا le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. إذا هنا لك المتكلم بنت فهي ستقول je suis allée avec eux à la fin. لكن ولد c'est je suis allée à la boulangerie avec eux accent à la fin. La même chose ici, puisqu'on parle d'une fille, elle est venue. Je vais mettre eux à la fin. Elle est venue chez moi. Nous sommes partis. إذا هذول الأفعال فكلهم عندك les verbes d'état اللي كيتصرفوا مع l'auxiliaire être ماشي مع l'auxiliaire avoir. إذا nous sommes partis تقدر تكون جماعة ديال المتكلم مذكر غادي يديروا اس والجماعة ديال المؤنث غدير اي ES à la fin pour avoir nous sommes partis ce soir. S pour le pluriel masculin, ES pour le pluriel féminin. Mes parents sont allés chez le médecin. Et dans mes parents, si on veut remplacer mes parents par un pronom, je vais mettre il avec S. Et dans bimana, un nom masculin pluriel. Je mets seulement S à la fin. Et dans le lexique, complète l'article de dictionnaire suivant par sens du mot, entrée ou le mot recherché, classe grammaticale, phrase exemple ou et définition. إذا عندنا هنا واحد l'article. إذا عندنا لارتيكل ديال ديكسيونير بمعنى مقطع من الصفحات اللي كنقدروا نصيبوا في ديكسيونير. حاولنا نقلبوا على شرح كلمة مو. إذا هاد مو راه هي لو مو ريشيرشي اللي بغينا نقلبوا ليها على الشرح ديالها. اولا قبل البدايه بالشرح كيديروا لك لا كلاس غراماتيكال تيحدوا لنا واش ان نون ماسكولين ولا ان نون فيمينا. اذا هاد نون ماسكولين سي لا كلاس غراماتيكال. من بعد تيديروا لك تعريف. اذا تعطيونا واحد التعريف لهاد الكلمه مومون الشرح ديالها اللي هي لا ديفينيسيون تيقدروا يديروا لك التعريف اذا المعنى باستخدام جمل كيعطوها كامثله بحال هادي لوراج ا éclaté au moment où nous sommes rentrés. إذا هنا عطاونا جملة مثال لشرح الكلمة. وبالنسبة لهاد دو إذا أمام كل كلمة في الديكسيونير نقدروا نصيبوا 1 2 3 4 حتى بعض المرات تقدر تصيب 6 7. إذا فهادو المعاني ديال الكلمة لأن الكلمة كتقدر تكون عندها معاني متعددة وليس فقط معنى واحد. إذا هذا معنى الكلمة le sens de mot. Alors, la question 2, classe les mots suivants selon le tableau. إذا عندك les droits وعندك les devoirs. Vivre en famille, أن أعيش في عائلة وسط عائلة. إذا هذا راه من الحق ديالي c'est vivre en famille من les droits. Prendre soin de ma santé, أن أهتم لصحتي. إذا هذا الواجب ديالي أن أعتني بصحتي. Prendre soin de ma santé. Respecter ma famille, من واجبي أن أحترم عائلتي. Respecter ma famille, c'est mon devoir. إذا aller à l'école c'est mon droit. إذا أذهب إلى المدرسة هذا حقي. أن أحصل على جنسية avoir une nationalité c'est mon droit aussi. La production écrite, regarde les images ci-dessous et écris 2 phrases dans lesquelles tu informes sur les règles de vie en classe. إذا هنا طلبوا منك تلاحظ الصور جيدا وتحاول تعطيهم 2 جمل كتهضر فيهم على قواعد القسم أو ميثاق القسم أو النظام المتبع في القسم. نعم إذا هنا عندنا صورة لتلميذ ينام. إذا فنحن ندعوه إلى عدم النوم في القسم. alors إذا هنا راه كنحاولوا نستخدموا لي زيكسبرسيون اللي شفنا في لا كومونيكاسيون يعني لي زيكسبرسيون كي nous aident à exprimer l'ordre, l'obligation ou bien l'interdiction. إذا فكنحاولوا نصيغوا الجمل بطرق مختلفة. إذا أولا الحديث عن الصورة on doit dire tu dois pas dormir en classe. إذا هنا راه عندك l'interdiction tu dois pas ou bien on va dire
tu dois pas dormir en classe. إذا هنا راه عندك interdiction تنقدروا نعبروا عليها بطرق مختلفة. إذا نقدر ندير مثلا أيضا il ne faut pas dormir en classe. C'est interdit de dormir en classe. Ne dors pas en classe. إذا هذه interdiction وهذا ordre. نعم. إذا بالنسبة للجملة الثانية غنخرجوها بصورة الثانية. إذا عندك هنا تلميذة تحاول أن ترفع الأصبع قبل الكلام. نعم. إذا جيد بمعنى نقول لها et alors c'est toujours إذا نديرو بحال هاد تلميذة. il faut demander la permission pour prendre la parole. إذا درنا جملة بلوبليكاسيون. إذا نقدروا نديروها بصيغ أخرى دائما بلوبليكاسيون. tu dois lever la main en classe pour parler. إذا l'obligation tu dois avec le verbe devoir ou là directement avec l'impératif, une phrase impérative. lève le doigt pour parler. alors إذا هنا عندك اختيارات وحاولوا تستخدموا les expressions ديال la communication اللي شفنا إذا في آخر درس. alors c'est bon. بالنسبة لآخر تمرين complète le règlement de la classe ci-dessous avec les mots suivants. écris, respecte, écoute, évite, demander et parle. Dans ma classe, je respecte mes professeurs. Je dois demander la permission pour me lever ou pour sortir de la classe. Je dois pas écrire sur les tables, les livres ou abîmer le matériel. Je parle et j'écoute les autres. J'évite de toucher aux affaires des autres. إذا هذه ديكتي كيحاول إذا الأستاذ يختار واحد المقطع إذا ربما كيتهيأ